मोबाइल के खाली 24 घंटा टिपु काई तुमको टेकी धरबी ना कोन ना मत कहीं टेकी धरी जाकू टेकी धरिया कथा ताकू टेकी धर कोन कहलो नहीं नहीं कोन कहलो काहा को टेकी धरबी ताकू टेकी धरी तो छुआ आउ छुआ को बाहागर को 12 वर्ष होलानी एपर्यंत गोटे छुआ देखा दर्शन नहीं सो आउ का को बाहाई दिले गंडे की 6टा छुआ जन्म कर सारमली एदिरे कहले ना छुआ खाऊ लो खाऊ तो पारिया पणिया बहुत जणा अछि जा जा भीतर को जा बासन कुसन माजी खाइबा रेडी कर दियो आ तो सानो दियोर को खाई तो बिदे दे देबू मो ऑफिस जाउची ओहो सानो भाई पे एते चिंता गली पड़जी मोर जमा चिंता अछि कि तमे जा तम ऑफिस को मु सानो टका कथा व्यवस्था कर देबी भाई कने हो थोड़ा बर्बाद कर देला भाई कने को भाई के बर्बाद हो गया भाउजा 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 अरे अरे मो गेला दियार अच्छा कथाटा किछ अलग अलग लागुच आज एते खुशी होछ कोन जान जाना भाउजा मोर ने पुलिस चाकरी हे जाई छी हां तुमर पुलिस चाकरी हे जाओ भगवान देरो तबरे एते दिन पर चाकरीटा हे गला हेले पुलिस चाकरी हे जाई छे किंतु 3 मास पई मते हैदराबाद ट्रेनिंग रे जीवा को पड़िबो तमे तो जानि छ मु तमु छाडी गोटे मु तो रहि पारना एका एका केमति जीव कहलो ओहो व्यस्त काई हो जे मुई तुम संग रे अछि सतरे हां mo sete jibo हां ताल ठीक अछि जानि छ ना तुम भाई मते जम्मा भी संतुष्ट करि पाउना दे संतुष्ट करि पारना माने मो पेट को जम्मा भी खाइबार संतुष्ट करू ना व्यस्त हो ना भाउजा मु तुमको खाया को दे कदे में शांति आ तमे एका थर कर कहि दब बांध हो ठीक अच्छे जहाँ सब हेला गोटे काम कर चलो तुम जीवा पर कौन दीटा खाई जाओ कुछ खाई नथिबो ना से चल तमे मते खाइबा कथा कहछ तुमको देखिकी मते कोन भोक शोष होउछ तमर जो फेल लवली डाल लिपस्टिक लगा उठ तुमको देखिकी मो पाटे रो 1.5 किलो लाला बाहर गेलानी इच्छा होची ई स्टाइलटा चुंबन देबा पई भाउज एटी अनेलो से नाकले केंदी बसची तुम चुम्माटा ना भारी मीठा सतरे हाँ मो बातम दियर आ पके देबी खाली गियर तापरे गाड़ी 100 रे पूरा उड़ीबो तो 100 रे उड़ावनी गाड़ी एक्सीडेंट होबार भी संभावना अछि बुझिला ओहो से कथा सब छाड़ चल कंडीरा खाई दबो हां ठीक अछि सुनु जो कि नहीं मां कौन कौन ए तुम सानो भाई रो पुलिस चाकरी हे जाईची आउ से 7 मास पे हैदराबाद चली जिबे सत्य ना कौन हां एटा तो गोटे खुशी रो कथा जा केते दिन पर गोटे चिंता मोर गला मो भाईटा चाकरी पाइला हेटे आउ गोटे कथा थिला मो बो पाखु कॉल कर दिली ए पिल्ला छुआ बाबद रे कहया पे बो कहला 7 मासे गोटे व्रत करले जाइंगे हमर पिल्ला छुआ हबो 7 मास व्रत करिवु ओहो बुद्धू गोटिकार अरे बाबा व्रत माने 7 मासे मते उपास रहबो पड़िबो निष्ठार सहित व्रतटा को पालिया पड़िबो हां आउ गोटे कथा से 7 मास भीतर ना तमे मते छुईबो ना तम मो पाखरे सोईबो हैला मु एकला सुई हां आयो रे मां आज केने पिल्लाडा आसीबो सेति पे तमे मते छुईबोनी सोईबोनी तमे एठी सुआ मु से घर को जाउची हैला होलो हो जा जा भगवान जा करी मो कोन कर जा सोई पड़े हरिये हरिये मो कपाल तो खराब का को दोष देबी हरिये पारी करो हरिये पारी करो
ପାଣି ଖେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାନି। ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ବ୍ୟସ୍ତ हो ना ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ତମେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଶୁଅ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଜି ନା ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପାଗ ଦେଇଛି। ଆଜି ନାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରୋମାନ୍ସ କରିବା। ବ୍ୟସ୍ତ हो ना ହଁ ରୁହ ରୁହ हाय भाउज भाउज तमे ना मते की गुणी करछ मु कଣ ତମକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ରହି ପାରୁଛି। ତମେ ବି ମତେ କି ଯାଦୁ କରିଛ କେଜାଣି ମୁଁ ତମ ବିନା ଜମା ବି ବଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତୁ କି ଯାଦୁଗର ତୁ ଯାଦୁ ସିମ୍ ସିମ୍ ତୁ କି ଛୁଆ ଦେଲୁ ଏ ଦେହ ଝିମ୍ ଝିମ୍। ହେଇଟି ଚାଲୁନ ଅଧିକା ରାତି ହେଲାଣି। ସତରେ ଭାଉଜ ତମକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କଣ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି ମୋ ଦେହଟା କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଚାଲ ରୋମାନ୍ସ କରିବା। ଏଇଠି ଆମ ଘର ହେଇଗଲେଣି ମୁଁ ଦେଖେ ମାଇକିନା ଶୋଇଲେଣି କି ନାହିଁ। ମାଇକିନା ଆପଣ ପା କହୁଥିଲେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ପୁଣି ମାଇକିନା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ହେ ତମେ ବୁଝିଲ ସିଏ ପୁରା ମୋ ଭାଉଜ ବୁଝିଲ ନା ସିଏ ମୋ ଭାଉଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହା ହେଇନାହିଁ। ତମେ କାହିଁ ରହୁଛ ମୁଁ କ'ଣ ତମ କଥା ବୁଝିଦେବିନି। ହେ ଆସୁନ ଆସ ହଉ ଆସ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ। ଚାଲ। ନାଇଁ 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 ଆରେ ଆରେ କଣ ହେଲା ଏମିତି ବାଉଳି ହଉଛ? କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତମେ ତମେ ଶୋଇଥା ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସିବ। ହଁ ହଁ ତମେ ଶୋଇଥା ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଆସିବି। ମତେ କାହିଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଆଉ ସତ ନୁହେଁ ତ? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପେଟଟା ପୁରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। 7 ମାସ ହେଲାଣି। ବାଳିଖିଆ ବୁଢ଼ା ଯଦି ଜାଣିବ ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ କରିଦେବ। ମୋ ଧନୁଟା ମୋ ଗେଲୁଟା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? କାଲି ସକାଳେ ରାତି ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଫେରାର ହେଇ ପଳେଇଯିବୁ। ତାପରେ ନା ଥିବ ବଇସି ନା ବୁଢ଼ା ଆଉ ଫୁଙ୍କି ଆଉ 100 ଆମେ ଖେଳ କରିକି ପାର ହେଇଯିବା। ହଁ ହଁ ତମେ ଠିକ କଥା କହିଲ। ମୋ ଧନରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଲୋ। ଆମେ ଖାଲି ପଳେଇବା ହେଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ବାଳିଖିଆ ବୁଢ଼ା ହିଁ ହେଇଥିବ। କଣ କରିବି ଯେ? ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଅଛି ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ସେ ବୁଢ଼ା ପଚାରେ ତମେ କହିବ ମତେ ସବୁବେଳେ ଡର ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ଶୋଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ବୁଢ଼ା କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ପଳେଇଯିବ। ଆମେ ସକାଳେ ପୁରା 100 ବାହାରିକି ପଳେଇବା। ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ହଁ। ନାଇଟଟା ପିନ୍ଧି ହେଲା। ମୁଁ କବାଟଟା ଖୋଲୁଛି ପିନ୍ଧି ଦିଅ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ହଁ କବାଟଟା ଖୋଲୁଛି ରୁହ। କିଏ କିଏ ଘରେ କାହାର ପାଟି ଶୁଭୁଛି? ଇଏ କଥା କଣ କି ମତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲିକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଡାକିଛି। ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଛୁ? ତୁ ରାତିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶୋଉଛୁ? ଶୋଇଲୁ ତ ଶୋଇଲୁ ଶେଷରେ ମୋ ମାଇକିନାର ପେଙ୍କାଳି ବି ବଜେଇ ଦେଲୁ। ହେଲା ହଁ
12 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଛୁଆ ଦେଇଛ ହେଇଠି ଦେଖ 7 ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ 3 ମାସ ଗଲେ ମୋ କୋଳରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଖେଳିବ ବୁଝିଲ? ଆଉ ତୁ ତ ବାପା ହେଇଗଲୁ ଆଉ କଣ ହେଇଟି ଭାଇ ମୁଁ ବାହା ନ ହଉଣୁ ବାପ ଡାକ ପାଇଲିଣି ଆଉ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ କି ଡାକର ହିସାବ ହେବି ସେଇଟାକୁ ତମେ ବସିକି ଏଠି ହିସାବ କରୁଥା ଚାଲ ଯିବା ହେଇ ରହିଲ ଏଇ ନିଅ ହେଇଟି ସେ ନାଇଟିକି ଧରିକି ଶୋଇପଡ଼ ଚାଲ ନା ଯା ଶଳା ମୋ ଭେକାଳ ବୁଡେଇ ଦେଲୁ ରେ ମୋରି ମାଇପୁକୁ ନେଇକି ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ଯା ଲୋ ଯା ମୁଁ ବି ଛୁଆ କଲେ ମୁଁ ବି ଆଣିକି ରଖିଛି ମୁଁ ବି ତୁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ରହିବି ହରି ଯାଉ ଉଠି ଯାଉଛି ଯାଉ ମୁଁ ମୋର ବି ରଖିକି ବସିଛି